عوام کو 440 وولٹ کا جھٹکا، بجلی ایک سال کے لیے 1 روپے 72 پیسے فی یونٹ مہنگی کر دی گئی۔ فیصلے سے بجلی صارفین پر 90 ارب روپے کا بوجھ پڑے گا۔ پالیسی بنانے والے بتا دیں کہ کمائے بلز میں دے دیں تو گھر میں کیا لے کر جائیں گے، عوام کی دہائی۔ کبھی آٹا مہنگا ہو گیا، کبھی چینی مہنگی ہوگی، کبھی گھی مہنگا ہو گیا، اب نیا بحران آ گیا بجلی کا۔ ਸਾਡੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾਵੇ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਕਮਾਣੀ ਆ, ਬਿੱਲ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ੀ ਕਮਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ। چیزوں کی قیمتوں میں آئے روز اضافہ ہو رہا ہے۔ پہلے پٹرول میں قیمت میں دیکھ لو کتنا اضافہ ہو رہا ہے دن بدن، پہلے 5 روپے گیا، اب پھر 5 روپے کر دیا اضافہ۔ صحت سہولیات پر پھر مہنگائی کا وار، شوگر، بلڈ پریشر، عارضہ قلب اور پین کلر سمیت دیگر ادویات بھی مہنگی کر دی گئی۔ 950 کی انسولین 1050 کی ہو گئی۔ پیناڈول بھی 25% مہنگی۔ 50 سے زائد ادویات کی قیمتوں میں اضافہ، بیمار پریشان، تیماردار بھی مشکل میں پڑ گئے۔ ایک کے بعد ایک نئی مشکل، کوئلہ مہنگا، متبادل کے دام بھی چڑھ گئے۔ افغان کشیدگی کے باعث افغانی کوئلہ 24,000 سے 32,000 روپے ٹن پر آ گیا۔ متبادل ایندھن تبکہ کا ریٹ 325 سے بڑھا کر 525 روپے من کر دیا گیا۔ پروسیسنگ انڈسٹری بڑھتی پیداواری لاگت سے پریشان، مہنگائی میں مزید اضافے سے خبردار کر دیا۔ مزدوروں کا شہر، مزدوروں پر تنگ، پاورلوم انڈسٹری پھر تباہی کا شکار۔ فیصل آباد کے 5 سیکٹر میں 25,000 کے قریب پاورلومیں بند کر دی گئیں۔ چیئرمین لوم اینڈ انڈسٹری مرزا شفیق نے ناقص حکمت عملی سیکٹر کی تباہی کی بڑی وجہ قرار دے دی۔ کھانا پینا مہنگا، اب لانڈری سوپ کی قیمت بھی بڑھا دی گئی۔ لوکل سوپ 400 اور درجہ اول میں 1200 روپے من کا اضافہ، فی کلو کے حساب سے 10 سے 30 روپے تک کا اضافہ کیا گیا۔ بڑھتی مہنگائی، عوام کی ریلیف کی دہائی۔ ٹوبہ میں بھٹا مزدور سڑکوں پر آ گئے۔ شہباز چوک میں احتجاج ریکارڈ کروایا گیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی بھی میدان میں، تحصیل صدر مظہر اقبال کاہلو کی قیادت میں ریلی نکالی گئی۔ دعوے، وعدے اور اعلانات، عمل کب ہوگا؟ فیصل آباد کے کسان بھی بڑھتی مہنگائی پر سراپا احتجاج۔ کسان کارڈ کا کوئی فائدہ نہیں، اربوں ضائع ہوں گے، محکمہ زراعت کمائے گا۔ چیئرمین پاکستان کسان کونسل طاہر رزاق کی پریس کانفرنس، بولے کراپ زوننگ کی جائے، یہ اہم مسئلہ ہے۔ روپے کے مقابلے میں ڈالر کی اونچی اڑان، انٹر بینک میں ڈالر 32 پیسے مہنگا، 170 روپے 80 پیسے کی نئی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔ 5 ماہ میں انٹر بینک میں ڈالر 18 روپے 52 پیسے مہنگا ہوا۔ بیرونی قرضوں کے بوجھ میں اب تک 21 کروڑ روپے کا اضافہ ہو چکا ہے۔ ٹوبہ ٹیکسنگ کے شہری مردہ مرغی کا گوشت کھانے سے بچ گئے۔ پولٹری مافیا شہریوں کی صحت سے کھیلنے سے باز نہ آیا۔ جھنگ روڈ پر پنجاب فوڈ اتھارٹی کی کارروائی، مردہ مرغیوں کی بڑی سپلائی پکڑی گئی۔ رکشے سے 200 مردہ مرغیاں برآمد، ڈرائیورز گرفتار۔ کون رکے گا، کون چلے گا، کس کو کرنا ہے، ابھی مزید انتظار۔ فیصل آباد کے 1 ٹریفک سگنل سے عوام کو مشکل میں ڈال دیا۔ ٹریفک انجینئرنگ اینڈ پلاننگ ایجنسی کو فعال ہونے کا انتظار۔ 6 سگنلز مکمل بند ہو گئے۔ کچہری چوک اور چناب کلب سمیت دیگر اشاروں کو بھی بجلی کی فراہمی ممکن نہ ہو سکی۔ اہم چوک چوراہوں پر بے ہنگم ٹریفک پر قابو پانا امتحان بن گیا۔ جھنگ میں بھی کروڑوں روپے کی لاگت سے لگائے گئے ٹریفک سگنلز خراب۔ ایوب چوک، نواز چوک اور تھانہ صدر چوک پر اشارے بند، ٹریفک روانی متاثر رہنے لگی۔ شہریوں نے سگنلز فعال کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ سینیور فیصل آباد سرگودا روڈ منصوبہ گلے کی ہڈی بن گیا۔ 60 کلومیٹر روڈ دوریہ نہ ہوئی، زمین خریدی گئی، نہ یوٹیلٹی شفٹنگ ہو سکی۔ وزیر اعلیٰ نے 6 ماہ قبل منصوبے کا اعلان کیا، عوام تذبذب کا شکار۔
चनियोट में दिमागी बीमारियों का शिकार डिस्ट्रिक्ट अस्पताल जाने का तकल्लुफ न करें। जिले के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में न्यूरोसर्जन की आसामी 12 साल से खाली, मरीज सस्ते इलाज से महरूम, प्राइवेट अस्पतालों में जाने पर मजबूर। फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी का बड़ा फैसला, जीरो वेस्ट ऑपरेशन की तर्ज पर यूसी लेवल पर सफाई मुहिम चलाई जाएगी। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर काशिफ ऐवान का कहना है कि ज्यादा मुतासरा यूसीज की सफाई की सूरत हाल को बेहतर बनाया जाएगा। सिटीजन पोर्टल पर अवामी शिकायत, फैसलाबाद में महकमा रेवेन्यू, महकमा माहौलियात और वासा की कारकर्दगी पर अवाम का अदम इत्मीनान। डिप्टी कमिश्नर अली शहजाद का इजहार बरहमी, शिकायत के बिला ताखीर अजाले की हिदायत कर दी। झंग के मजीद 2 अफराद में डेंगू वायरस की तस्दीक, मरीजों की मजमूई तादाद 7 हो गई। इंतजामिया की जानिब से इंसदाद डेंगू के लिए मुहिम तेज कर दी गई। घरों और मोहल्लों में पानी जमा न होने दें, शहरियों को हिदायत जारी। डेंगू सर्वेलेंस, फैसलाबाद में अब तक 208 यूनियन काउंसिल से लार्वा बरामद, 2400 तलब किए गए। डीएचओ पर यूनाइटेड सर्विसेज डॉक्टर बिलाल अहमद का मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, शहरियों से डेंगू टीमों के साथ ताउन की अपील की। धुआं छोड़ती गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला, स्मोक सीजन से पहले आगाही मुहिम चलाई जाएगी, जबकि दूसरे मरहले में धुआं छोड़ती गाड़ियों के खिलाफ होगा एक्शन। ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि धुआं छोड़ती गाड़ियां माहौल के लिए नुकसान का बायस हैं। स्मोक सीजन की तैयारी के लिए एसएसपी ट्रैफिक हेडक्वार्टर्स ने मरासला जारी कर दिया। चकझुमरा में तालिब इल्म के साथ मुबैना बदफेली का मुकदमा दर्ज, मौलम के साथ मिलकर साथी तालिब इल्म ने बदफेली की, वीडियो बनाकर ब्लैकमेल और दोबारा मजबूर करने का इल्जाम। आईजी पंजाब का नोटिस, आरपीओ फैसलाबाद से रिपोर्ट तलब कर ली। फैसलाबाद ऐवान सनत और तिजारत के नौमुंतखब क़यादत को मुबारकबाद देने का सिलसिला जारी। सदर चेंबर आतिफ मुनीर और सीनियर नायब सदर इमरान महमूद को वेलकम। फॉन्ड्री, डाइंस एंड केमिकल समेत दीगर शोबों से वाबस्ता नुमाइंदों से गुलदस्ते पेश किए, जबकि फैसलाबाद चेंबर में नौमुंतखब क़यादत की एग्जीक्यूटिव कमेटी का पहला इजलास। कोरोना में बच्चे स्कूल से दूर, महकमा स्कूल बच्चों को फिर स्कूल लाने के लिए सरगर्म। झंग का दाखिला टारगेट 1,30,000, सिर्फ 17% मुकम्मल। डिवीजन में जिला पहले और सूबे में 90 नंबर पर आ गया। महकमा तालीम की स्कूल सरबराहान को टारगेट मुकम्मल करने की हिदायत। महकमा तालीम पंजाब कुरान पाक की तालीम के लिए मुतहरक, प्राइमरी क्लासेस तक कुरान पाक पढ़ाने के लिए अमल दरामद प्लान बना लिया गया। हर स्कूल से नाज़रा तालीम के लिए एक टीचर तैयार किया जाएगा। कायदे-आज़म अकेडमी फॉर एजुकेशन डेवलपमेंट पंजाब को नाज़रा पढ़ाने के लिए असातिज़ा की ट्रेनिंग करवाने की हिदायत। चिटनियोट में IRMNCH प्रोग्राम का अहसन इकदाम, मुजाहिदा बच्चों को मुहलिक बीमारियों से महफूज बनाने के लिए डॉक्टर्स, LHVs और नर्सेज को रिफ्रेशर कोर्स करवाया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर ऑफ नेशनल प्रोग्राम डॉक्टर मोहम्मद अरशद कहते हैं 2 माह से कम उम्र बच्चों की सेहत को बेहतर बनाना अव्वलीन तरजीह है। असिस्टेंट कमिश्नर शोरकोट फजल अब्बास का तहसील अस्पताल का दौरा, कोरोना और इमरजेंसी समेत दीगर वार्ड्स में इंतजामात का जायजा लिया। अस्पताल में कोरोना SOPs पर मुकम्मल अमल दरामद की हिदायत की, जबकि असिस्टेंट कमिश्नर कमालिया मोहम्मद इरफान हंजरा का अराजी रिकॉर्ड सेंटर का दौरा, साइरिन से मसाइल दरियाफ्त किए और रिकॉर्ड चेक किया। टोबा में डिप्टी कमिश्नर उमर जावेद की ज़ेर सदारत भट्टा मालिकान का इजलास, मौके पेश नज़र हुकूमती अहकाम पर सख्ती से अमल दरामद की हिदायत। मजदूरों को हुकूमत की जानिब से तय करदा उजरत देने का हुक्म। भट्टा मालिकान का महंगाई की वजह से ईंटों का रेट बढ़ाने का मुतालबा। नून लीगी MNA कैसर अहमद शेख की चनियोट में बैठक, अपने डेरे पर वोटर्स के मसाइल सुने, मुस्तहिक माजूर अफराद को व्हील चेयर्स दी, अपने तौर पर शहरियों को इलाज और तालीम की बेहतरीन सहूलियात फराहम करने का आज़म किया।
फैसलाबाद मुत्तहिदा तंजीमात अहले सुन्नत का रबुल अव्वल की आमद के हवाले से अहम इजलास। अल्लामा मोहम्मद रियाज अहमद खरन ने इजलास की सदारत की। पीर मकसूद अहमद मदनी और पीर सैयद अयूब बुखारी की खुसूसी शिरकत। जश्न आमद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भरपूर तरीके से मनाने के अज़्म का इआदा किया गया। फैसलाबाद के गवर्नमेंट कॉलेज टेक्नोलॉजी समनाबाद में रोड सेफ्टी सेमिनार। ट्रैफिक पुलिस और पेट्रोलिंग एजुकेशन यूनिट ने तलबा को ट्रैफिक कवानीन से आगाही दी। प्रिंसिपल डॉक्टर सईद इफ्तिखार शाह ने भी खुसूसी लेक्चर दिया। इस्लामिया स्कूल एंड कॉलेज फैसलाबाद में तलबा के लिए न्यूट्रिशन लेक्चर। न्यूट्रिशनिस्ट फरीहा शाहिद ने नाश्ते और दोपहर के खाने की अहमियत बताई। तलबा को खुराक में फल और सब्जियां शामिल करने का मशवरा दे दिया। जानवरों का आलमी दिन। हस्पताल बराए हैवानात फैसलाबाद में तकरीब। रीजनल हेड डॉक्टर मोहम्मद सलीम का खुसूसी खिताब। भट्टा मालिकान और मजदूरों को अपने जानवरों की देखभाल का मशवरा दिया। बनना संवरना सीखे, रोजगार भी कमाएं। ब्यूटिशियन बनने की ख्वाहिशमंद फैसलाबादी कुड़ियों के लिए सुनहरा मौका। टेक्निकल एजुकेशन के ज़ेरे तमाम मुफ्त ब्यूटी पार्लर का कोर्स। उम्र की हद 18 से 28 साल मुकर्रर। शोबा और अहमदपुर सियाल में बादल बरस पड़े। महकमा मौसमियात के दीगर इलाकों में भी बारिश की पेशगोई। गर्मी की छुट्टी, ठंडी हवा ने मौसम सुहाना बना दिया। ज़राई माहिरीन ने बारिश फसलों के लिए मुफीद करार दी। और फैसलाबाद में पीर सैयद एयान शाह बुखारी के उर्स पर सजा कबड्डी का मैदान। ऑल पंजाब ओपन कबड्डी टूर्नामेंट में 8 टीमों की शिरकत। पहले रोज गिरानी क्लब ने रंधावा क्लब को शिकस्त दे दी। अख्तर हुसैन बुखारी, सैयद आशिक हुसैन, सैयद तहसीन और सैयद रजा बुखारी की शिरकत। खिलाड़ियों का कहना था ऐसी सेहतमंदाना सरगर्मियों का इनेकाद खुशाइंद है।